Iya, Tante. Boleh. Oke, mungkin sebelum interview, mungkin bisa kenalan dikit Tante tentang kayak nama, terus kayak perjalanan karir briefly yang gitu-gitu Tante. Boleh. Jadi namaku Anita Ekasari. Aku udah, kalau kamu tuh kan generation Z kali ya? Iya, Z Tante. Itu kan? Iya. Kayak gitu kan. Nah, jadi kalau aku tuh generationnya udah tua banget, generation X. Jadi sebelum milenial. Jadi aku lahir tahun 69. Jadi aku udah 52 tahun, udah tua. Lebih tua dari bokap kayaknya. Terus karirku start di insurance. Jadi aku memang spend more than 20 years di insurance jiwa, asuransi jiwa. Jadi aku kerja pertama tuh nama perusahaannya Sewu New York Life for 5 years. Sewu New York Life tuh mungkin sekarang udah nggak ada. New York Life itu sebenarnya American company, tapi mereka udah pull out kayaknya karena semua sahamnya udah dibeli sama yang sekarang namanya Sequis. Jadi kerjasama antara Gunung Sewu sama New York Life itu namanya Sewu New York Life. Nah aku masuk ke situ tahun 92. Jadi aku kan angkatan 87 tuh kuliahnya. Jadi aku lulus 92, kemudian aku kerja di situ, insurance apa aku juga nggak tahu. Terus ya kita malah ada terus kan nyaman itu kan. Iya, benar. Asuransi jiwa. Saat itu sebenarnya is not a good name gitu, insurance itu back to 90s gitu ya. Early 90s. Banyak kan orang waktu itu kan abis booming banking gitu, jadi banyak kan orang kerjanya di perbankan gitu. Jadi waktu itu pas booming itu banyak banget orang kerja di perbankan. Cuman waktu itu aku mikir kok di bank kerjanya gaji kecil ya, jadi aku pikir pas di insurance kayaknya not bad, dapat insentif. Kemudian aku kerja bukan sebagai agent, tapi aku kerja sebagai namanya employee benefits. Employee benefit itu zaman itu adalah nawarin ke company-company untuk mereka kasih benefit insurance jiwa pada karyawannya. Waktu itu belum health, jadi kita masuk baru main jiwa karena itu tahun 92. Along the way, akhirnya aku belajar bagaimana offer health insurance untuk company-company. Jadi aku spend 5 years di situ dari benar-benar account apa ya? Itu namanya apa ya? Kayak AE gitu, account eksekutif. Nah, jadi abis di situ udah aku masuk ke situ, terus 5 tahun aku udah jadi manajer, aku pindah ke Allianz karena bosku pindah ke Allianz. Allianz juga waktu itu masih kecil banget, tahun 98, it's not as big company like now today. Dan aku spend 13 tahun di Allianz. Aku start dari employee benefit for 7 years, build the team waktu itu, kemudian kita jualan health insurance mostly, jadi sempat jadi market leader. Kemudian juga dan waktu itu bosku nawarin, udah bosen juga kali, aku juga bosenan. Waktu itu kita baru buka channel namanya Bank Insurance, yaitu kerjasama antara insurance dengan bank untuk nawarin life insurance di cabang. Nah, jadi aku ditawarin sama presidenku pindah ke situ, bantuin the team. Ya udah aku senang-senang aja, walaupun bank insurance itu apa, gua nggak ngerti, itu kan juga bahasa agak Prancis. Iya. Kayak insurance kan pakai C gitu kan. Ya udah aku mulai di situ, kemudian aku spend 7 tahun juga di bank insurance, bosen juga, akhirnya aku keluar, nggak tahu mau ngapain as a director. Terus aku jobless, nganggur, jadi ibu rumah tangga for close to 1 year. Ngelamar jadi ibu rumah tangga. Anakku kebetulan masih kecil sih waktu itu, yang kecil baru kelas 2 SD, yang gede baru mau SMP. Jadi aku sempat temenin cari ke sekolah SMP, nganterin anak sekolah gitu. Tapi ya emang dasar nggak pernah jadi ibu rumah tangga ya. Akhirnya setelah setahun aku nganggur, terus aku masuk lagi kerja di namanya waktu itu ada namanya baru FWD. Aku nggak tahu kamu tahu nggak, gedungnya di dekat PP. Terus itu mulai dari kebangun dari virtual office dan lain sebagainya gitu loh. Tetap sebagai bank insurance. Ya udah, habis itu aku ditawarin join Astra Life. Terus aku pindah ke Astra Life sebagai Chief Partnership Officer. I think waktu aku ketemu sama bokap itu tahun 2014 itu aku masih di FD. Kemudian aku pindah ke Astra, both jadi Chief Partnership Officer, itu juga lebih kayak ngurusin cari partner untuk
bank insurance dan lain sebagainya, atau kita partneran dengan internal grupnya Astra waktu itu dengan ACC dan lain sebagainya untuk buka jalan. Ya udah, then 1,5 tahun saya ada di CV aku di LinkedIn. Kemudian aku pindah, aku waktu itu mikir mau pindah, kemudian aku ditawarin kerja, ya aku minta referral. Akhirnya tahu bahwa BTPN lagi mau buka life insurance company joint venture dengan Allianz untuk jadi the first micro insurance di Indonesia. Kan kecil tuh, jadi aku tawarin jadi CEO-nya. Aku pikir jadi CEO, why not? Along the way, waktu aku masuk BTPN, ternyata insurance yang tadi yang mau dibuat tuh bukan nggak jadi. Ada beberapa isu lah, regulation gitu, untuk setting up the company. Jadi yang tadi udah mau jalan, disuruh masuk, akhirnya kita mesti rombak lagi shareholder-nya dan lain sebagainya. Akhirnya buka lagi here and there. Sampai aku bosen juga, itu mungkin aku masuk April, sampai Desember tuh belum jadi juga. Aku udah akhirnya ngerengek sama HR director-nya, aku minta project dong, gue bilang gue udah nganggur nih, bosen aku bilang. Akhirnya disuruh bantuin Genius. Genius itu memang lagi di setup di BTPN, baru launching di Agustus 2016. Terus suruh bantuin untuk partnership dan acquisition, terutama offline, karena baru dibentuk kan. Ya udah aku bantuin, aku nggak tunggu 1-2 mikir-mikir 1-2 hari kagak pakai, langsung okay, I'll do it. I made the head of the bank, Geniusnya, dia orang Belanda. Bukan orang lokal dia? Enggak, kebetulan karena ini digital banking yang nge-lead orang Belanda. Oke. Dia lebih muda dari aku, tapi smart banget, lulusan matematik sama IT, kalau nggak salah Cambridge University gitu. Jadi dia Belanda, tapi dia sekolah di Inggris. Ya udah, kebetulan cocok, aku bantuin the team, dan now I learn how to work with millennial. So my hopes in establishing the student-mentor relationship with Mrs. Anita is to learn how to be a suitable leader in a dynamic setting, such as currently. I always had a dream of working in either a multinational company or a startup, hence why I would like to learn more on what it takes to lead in such an environment, especially in startups where they always pursue innovations to stay different. The first few questions that I asked her was about how she defines leadership and her leadership style. I would like to know how Mrs. Anita approaches the topic of leadership, because as we know, leadership is an art and it's kind of personal, right? Even though there's so many theories and so many styles we learn in the book, in the end, it's the freedom of the leader itself to craft their suitable styles. So here's what Tante Anita has to say about that. Aku tuh mungkin aku akan scoping ke kamu. Kalau kamu tanya soal definition, menurut textbook itu pasti akan banyak. Iya, benar. Jadi I will not talking about the definition according to the textbook. Jadi ini lebih kepada my personal opinion aja kali ya. For me, leadership itu adalah ya, sembari bicara gue juga bilang sama lu bahwa yang namanya leadership itu ya you lead somebody, ya kan? Kalau lu nggak ada yang lu lead ya you cannot become a leader, right? You lead people basically to achieve the goal gitu. Pasti ada goalnya kan, ada objektifnya gitu. Nah, you lead the team to achieve the objective. For me itu adalah leadership. Tinggal tipe-tipe leader juga beda-beda kan. Ada yang misalnya lu nge-lead dengan lu ngecambuk anak buah lu supaya achieve the objective. Ada yang mungkin dengan gaya lebih moderat, lebih nyantai, ya is about a style gitu. Tapi basically leadership for me adalah how you lead the team to achieve something. Oke. Nah, tadi kan Tante ngomong tentang leadership styles nih, mungkin kayak kalau misalkan Tante bisa nge-describe style leadership Tante sendiri itu bagaimana? Kayak in basic terms gitu, misalkan. Kalau kayak aku melit, mesti lu tanya jangan sama gue ya, jangan tanya mana gue ya. Tapi for me, when lu ngelit something yang selalu aku, karena kebanyakan juga aku itu suka dapat kerjaan-kerjaan yang I'm not expert, nggak punya technical expertise-nya gitu. Jadi kayak aku dipindah dari employee benefit ke bank insurance, itu kan
I know nothing about bank insurance. Aku nggak pernah di retail business gitu. Itu kan ada B2B, ada retailnya. Dan again waktu aku pindah ke digital banking, lebih nggak mudeng lagi gitu kan. What the hell is digital banking? Gue main social media juga enggak. Aku cuma punya tapi aku nggak aktif gitu. Jadi for me adalah karena aku kebiasaan masuk ke dalam area yang I'm not expert with, jadi aku lebih banyak ya, aku punya humbleness yang cukup besar untuk bertanya dan nggak malu kelihatan blow on. Karena aku punya confidence yang tinggi bahwa mungkin lu nggak tahu bidang itu, tapi lu tahu yang lain. Jadi kalau aku nggak tahu satu hal, aku nggak malu untuk bertanya. Dan kemudian biasanya kalau aku ngelit suatu tim yang aku baru masuk, pertama yang aku akan lakukan adalah aku melakukan fact finding. Aku diagnose dulu, ini apa sih yang mereka kerjain gitu kan. Terus apa sih bos gue tuh maunya objektif aspirasinya apa sih gitu. Terus dari situ baru aku pikirin apa sih isunya dan how we can do better. Jadi aku lebih kayak gitu, biasanya aku lebih apa isunya dan kemudian gather some ideas and input from the team and then matchingin sama aspirasi dari leadersnya and ya kita coba cari gitu apa sih solusinya gitu. So throughout her career, Mrs. Anita has often dabbled in industries that are offering services, new services actually at the time. For example, she started her career on Allianz in 1998. Where the size of the company isn't what it currently is. She also switches her career rather frequently before settling on Genius, which resulted in plenty of her experience behind her. So another thing that intrigues me is how you can hold the leader's positions without extensive knowledge of the industry. The next questions coming from me is, how can you be a leader that facilitates innovation that way? Without prior knowledge, shouldn't it be hard to know which path to take? Shouldn't someone who is specialized in the industry, especially in the field, hold the titles of top-level managers? Because initially, from my opinion, when you're coming from somewhere that is unrelated with the industry that you're working on, there is a chance that the information that you know doesn't fit with what the industry or what the company actually needs. And thus, your information can't actually help the company to grow and reach their goals. So here is what Mrs. Anita has to say about that. Kebetulan tadi jawaban Tante menarik banget untuk aku, karena tadi Tante ngejelasin bahwa Tante kan sering dipindah-pindah nih ke bidang di mana Tante tuh nggak punya expertise di situ kan, dan itu kadang bisa bikin kita tuh kelihatan kayak orang yang nggak kompeten gitu, kayak kok dipindahin ke sini tapi malah nggak tahu apa-apa tentang bidang ini kan gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, ini bukan pertanyaan yang ada di yang udah aku bikin, tapi aku penasaran lagi, aku mau nanya. Menurut Tante, apakah leader itu perlu punya expertise gitu? Jadi misalkan aku kan aku kan majornya di marketing gitu Tante. Tapi kan belum tentu nanti kerjaan aku tuh bakal ditaruh di marketing juga gitu kan, kita nggak ada yang tahu karir mau dibawa kemana. Nah, misalkan aku ngelihat ada opportunity untuk memimpin di project finance gitu. Menurut Tante, apakah expertise itu diperlukan untuk aku ngambil keputusan itu, atau menurut Tante expertise itu kayak ya udah mungkin you can learn things along the way, itu bisa dipelajarin gitu. Menurut Tante gimana? Kalau akan beda kasusnya. Kalau kamu baru masuk kerja, ya kalau sebagai fresh grade itu kerjaan apa aja kamu ambil aja, selama itu kamu tertarik sama bidangnya. Karena you cannot see yourself as a leader except you lead yourself. Kan sebelum melihat orang lain kita mesti melihat diri sendiri kan. Nah jadi kalau menurut aku ya you have to build your kompetensi di area yang memang kamu tertarik dan kamu suka ngerjainnya. Dan kemudian you learn gitu. Karena maksud aku itu yang juga aku pelajari gitu. Kadang-kadang orang merasa kalau kita masih muda, waktu aku masih muda juga ngerasa wah gue udah hebat nih, gue tau ini gitu. Tapi semakin gue tua, semakin gue udah ambil S2, terus juga gue udah dapat 2 gitu.
Jadi semakin banyak yang lu pelajari, semakin banyak hal yang lu nggak tahu. Nah jadi for me kalau kayak kamu tadi, ya kalau kamu suka dengan kerjanya ya kamu ambil. Yang pasti kamu nggak akan jadi leadernya di situ karena kamu fresh grade. Fresh grade ya belajarlah untuk bekerja dengan benar, socialize dengan benar, kemudian punya attitude yang benar gitu. Dan kalau menjawab pertanyaan kamu, apakah technical kompetensi itu penting? Ya pada saat kita masih muda, pada saat kita masih di bawah, itu sangat penting. You have to expert on something. Nah, karena organisasi itu kan gini, lu kan misalnya kamu mau kerja di bagian marketing, berarti kan kamu belajar dulu dong. Itu kan paper, itu kan semua yang kamu pelajari masih semuanya textbook. Dunia nyata gimana sih, ya kan? Nyemplung dulu, learn the kompetensi, misalnya. Kemudian kamu kan akan naik ke atas, benar nggak? Benar. Nah, tapi kalau misalnya kayak lu ngambil di marketing, ya Rian, dan kemudian lu jago nggak di finance? Kan lu nggak mungkin kamu udah jadi chief marketing dan kemudian kamu belajar finance, kamu belajar lagi jadi dari pembukuan sampai naik ke atas, nggak mungkin kan? Terus kamu mau belajar lagi apa? Misalnya kamu mau belajar lagi operation, kamu belajar lagi jadi orang yang ngurus aplikasi naik ke atas, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Lu mau kerja berapa ratus tahun? Jadi justru satu orang itu biasanya cuma build their own technical kompetensi itu di dalam satu atau dua hal. Pada saat dia masih muda dan dia naik ke atas. Dan di situ dia belajar mengenai hal-hal yang kalau gue nggak punya detail kompetensinya, technical kompetensinya, gue punya common sense dan gue punya the right judgment untuk gue bisa tetap nge-lead. Ya kayak aku tadi dicemplungin di digital banking. What the hell is digital banking? Gue kagak ngerti, ya gue tanya. Kalau gue nggak tahu lagi ya tanya lagi. Ya nyantai aja. Terus juga jangan malu bawa, oh gue nggak ngerti. Ya emang gue nggak ngerti, so what? Kalau gue baru di sini. Even sampai sekarang, misalnya aku pegang marketing, aku pegang online acquisition udah 3 tahun. Waktu aku disuruh pegang online acquisition, gue bilang sama bos gue, are you crazy? Lu kan tahu ya, gue kagak ngerti digital ya, gue bilang gitu. Ya tapi by the end of the day, waktu itu yang counterpart aku tuh orang India. Kayaknya kalau dia ngomong tentang digital banking, online acquisition tuh kok nggak mudah nih orang ngomongin apa gitu loh. Istilah-istilahnya aja aku kagak ada yang ngerti gitu kan. Tapi bos aku bilang, kayaknya by the end of the day gue cuma butuh leadership deh, because the team know how to do it. Oke, let me try, gue bilang. Jadi kalau kamu punya the right skill untuk yaitu tadi leadership yang tepat buat anak-anak yang tepat, jadi we can lead them gitu, dan mereka juga happy kerja sama kita. Kita nggak bisa membuat semua orang happy, ya kan? Ada orang yang happy dengan style gue, ada orang yang nggak suka sama style gue. Sama, semua leaders begitu. Tapi untuk at least kalau aku mencoba melit orang dengan hati bersih, nggak ngejahatin orang, dan tujuan gue adalah kalau bener gue bilang bener, salah gue bilang salah, gue suka gue bilang suka, gue nggak suka gue bilang nggak suka. Jadi gue kasih feedbacknya instant. So another thing that I have asked her during our mentorship program, although it's off camera during our small talks, is how a leader can facilitate a freedom of speech within an organization. This includes giving and receiving feedbacks. As we know, the topic of critics can sometimes be a sensitive topic because how often can it create disputes and misunderstandings, especially in a company structure that is rather hierarchical, where there is a considerable amount of space between lower level subordinates and top level managers. Lower level subordinates are often deterred from giving critics and feedbacks to their superiors because they might be seen as overstepping their boundaries. And in some cultures where elderly respect is highly valued, such as us, this can yield some problems in the workplace, which makes some people kind of reluctant in giving critics to their superiors. And when I asked Mrs. Anita about this, her suggestion is having a direct talk, a one-on-one session with each of her subordinates, where she requests that each member list 2 things that they love about their partners. So for example, if I were to have a one-on-one session with Tante Anita, with Mrs. Anita, I would list 2 things that I love about how she's doing her work, and she would also do the same to me. According to Mrs. Anita, this method gave reassurance that the team's opinion will be heard.
and that there are any sort of barriers between leaders and team members. This also ensures that the individuals, whether it's the leaders or the subordinates, are getting ready are getting ready in receiving a much harsher and much objective critics, because you lead with something positive. Something positive here being that we list two things that we are already doing right. So according to Tante Anita, this instills a sense of security in subordinates, because at least when they know that their work isn't as optimal as others, they know that they are doing something right. And this, according to her, this action resulted in people being able to receive critics better. This method also ensures that the leader can help their subordinates improve on an individual level, which to Mrs. Anita is super important, because she believes that each individual is unique, especially when we're trying to be a transformational leader, which our ultimate goal is to help the team become a better version of themselves. Improvement methods sometimes cannot be generalized, because maybe some people have different struggles than others. Maybe some people have difficulties of public speaking, of speaking correctly, or maybe some other people have problems in the technicality department, like they know they can speak well, be it to their superiors, to their colleagues, or to their customers, but they lack the technical skill in order to execute their job properly. So according to Mrs. Anita, allowing each individual to learn about their own weaknesses could lead to some amazing self-discoveries. And the final goal from this is to lead the team into a better version of themselves. And because you as a leader made them believe that this can be achieved through their own efforts at work, and that they have the leader's full support, they will have better ownership of their work, because they can feel that they are improving out of their own accord, and that whatever the result is, it's due to their own efforts. And also, most importantly, this ensures that your subordinates does not afraid to fail, because we're not perfect. Like, even if you're a leader or a subordinate, there are times where you will fail, and according to Tante Anita, it's okay to know that sometimes you will fail, because perfection doesn't exist. The most important thing is that don't make the same mistake twice, just make new mistakes. That's what I have learned from her. So that's it for the report of my